Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. The government has determined COVID-19 as a type of disease with risk factors that cause public health emergencies. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. And therefore, the government determines the status of public health emergencies. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. To overcome the impact of outbreak, I decided in a cabinet meeting that the option we chose was a large-scale social distancing or LSSD. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. In accordance with the laws, the LSSD was established by the Minister of Health in coordination with the head of the COVID-19 task force and the head of the region. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. The legal basis is Laws Number 6 of 2018 about health quarantine. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. The government has also issued government regulation on large-scale social distancing and presidential decrees establishing public health emergencies to carry out the mandate of laws. With the issuance of this government regulation, everything is clear. To the regional head, I ask to don't make your own policies that are not coordinated. All policies in the regions must comply with the relevant regulation in the law, government regulation, and presidential decree. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. The police can also take law enforcement measures that can be measured in accordance with the laws so that the LSSD can effectively and achieve the objective of outbreak prevention. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain. Tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain.
Ladies and gentlemen, we must learn from the experience of the other countries, but we can just imitate it because all countries have their own characteristic, each of which has their own characteristic. Whether it's the area, population, discipline, geographic condition, character and culture, community identification, physical abilities, etc. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Therefore, we must not be careless in formulating a strategy. Everything must calculate. All must be calculated carefully. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. And the core of our policy is very clear and explicit. The first is public health. Penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Therefore, control the spread of COVID-19 and treat exposed patients. Secondly, we prepare a social safety net for the grassroots to meet basic needs and maintain purchasing power. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Third, protect the business world, especially micro business, small business, medium business, to keep operating and be able to maintain their workforce absorption. On these occasions, I will focus on preparing assistance to the grassroots.